Okay, so aniya kita good news. So kauban nato si Christine og ako. So aniya ti kay good news, guys. Good news. Good news niyan, guys. So i-scratch nato ni no kung mahibaw-an ba nato nga babae ba o lalaki. So ani lang ni no atong ni kuan kay para pohon kung madako na si Bibi. Pohon kung madako na si Bibi, makita niya ning atong video no na nag-reveal ta sa gender. So okay, excited na? Ang sa imong ganahan? Iyo. So, imo ha mahon sa man imong prediction. Boy, imo ha? So, boy si mama tapa. Girl si Christine. Nya ako. Bisag unsa babae o lalaki. Healthy, basta healthy. So, malipay na ko. Sinong mag-scratch? Sinong mag-scratch? Ikaw? So, okay. So, ito na. I-scratch na. So, ay, sa ato ba dapat ato ba dito? Okay. Okay, let's excited na mi. Sige. Sige. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Scratch ko lang ngayon. Sige. Inay lang. I-scratch. Dahan-dahan pa. Oh. Sige. Oh my God! Baby. Oh, pink. 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 Ah, pink. Oh. G, gayet ina, G. Hindi na basig corner. Ay! Para dili kon. Stretch mo na. Like ka na. Ah! Girl? Sige na. Girl siya! Girls, guys! So, sakto si Kristen, guys! Girl. Girl. Outs, girls, guys! Girl! Ting! Oh. Magdagdag pa kami, guys! Huwag na happy si daddy. Guys, Hindi ka happy? happy? Siyempre. Girl na naman siya. Basta importante healthy, di ba? So, igwa na ikaw, sister. So, sakto gid ang niyang ko na kanang girl ang niyang ko. Oh, di ba? Nana siya, sister. So, ayan guys, no? Oh, dog. So, thank you so much, no? Nadagdagan mi, no? So, upat na mi. Family of 4 na. So, thank you so much. And it's a healthy girl. Okay? Yun! Thank